Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 11 baris 3 dari atas. Qaulu wa ruwiya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya lan den riwayataken an Abdullah bin Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anhuma saking Abdullah lan Umar. Dawu lamma nazalat hadhil ayah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apa kultu dan saking Abdullah apa kultu ya Rabbi, okay? Dan riwayataken saking Abdullah bin Umar apa lamma nazara semangsani tumurun apa hadil hayat ayatu ikilah ayat apa hadil ayatu ikilah ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nyatani daw faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman moko utawi sapa ni wong iku ya'malu agawe iku ya'mal amal sapa man ngamal sapa man misqala dzarratin ing sak bobote semut budak khairan ing kebagusan yarahu muka bakal ningali ing eman sapa Allahu Allah. Qultu ya Rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati. Hadza utawi ikilah qultu matur sapa ingsun ya Rabbi duh pengiran kula. Ya Rabbi duh pengiran kula hadza utawi ikilah amal iku qalilun kitik fi haqqi ummati ing dalem hake umat ingsun. Fi haqqi ummati ing dalem hake umat ingsun qala dawu sapa Allahu Allah azza wa jalla. Ing qalaltah lamun milang-milang kidik sira hadza ing ikilah amal faltakun moko becik ono apa alhasanatu kebagusan al-wahidatu kang siji apa hasanah bihasanataini kelawan kebagusan loro. Qauluhu ta'ala utawi faltakun hasanatun wahid iku dawe Allah Ta'ala ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru. Nyatani dawuh ulaika yu'tuna ulaika utawi mengkunu ummah iku yu'tuna den paringi sapa ulaik ajrahum ing ganjarani ulaik marrataini kelawan rong ambalan bima sebab barang sabaru kang sabar sapa ulaik ing ma sabaru kang sabar sapa ulaik ing ma. Kultu matur sapa ingsun ya Rabbi duh pengiran kula ya Rabbi duh pengiran kula hadza utawi ikilah amal iku qalilun kidik apa hadza fi haqqi ummati ing dalam hake umat kula. Fi haqqi ummati ing dalam haqqi umat kula qala dawu sapa Allah falyakun bihasanati wahida asyru amsalihha ing daw falyakun ila akhi falyakun muka becik tinemu bihasanatin kelawan kebagusan siji wahidatin kang siji bihasanatin kelawan kebagusan wahidatin kang siji apa asyru amsalihha 10 padani hasanati wahidah. Qauluhu ta'ala utawi mazkur iku nucoki ing dawe Allah Ta'ala. Qauluhu ta'ala utawi mazkur iku nucoki dawe Allah Ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Nyatani daw man ja'a bil hasanah man utawi sapa ni wong
Man utawi sopone wong iku jaa teko sapa man, iku jaa teko sapa man bil hasanati kelan kebagusan siji, falahu muka iku kadhe man asru amsaliha utawi 10 padane hasanati wahidah. Kultu matur sapa ingsun ya Rabbi do pingiran kula. Hadza utawi ikilah hasanata falahu asru amsaliha aidon hale maneh iku qalilun kidik fi haqqi ummati ing dalem haqqi umat kula. Qala dawu sapa Allah falyakum bihasanatin wahidah 700. Ing dawu falyakun muga becik tinemu bihasanatin kelawan kebagusan wahidan kang siji apa sana apa 700 700. Qauluhu ta'ala utai mazkur iku dai Allah ta'ala masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kahabbatin kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wa wallahu wasi'un alim. Nyatani dawuh masalul ladina utai padani wong akeh silai alladzin yunfiquna kang nafaqahaken sapa alladzin amwalahum ing pira-pira bondone alladzina fi sabilillah ing dalem bela agamane Allah. Fi sabilillah ing dalem bela agamane Allah iku kamasali habbatin kaya padani wiji siji. Ambatan kang nyukulaken apa habbah sab'a sanabila ing 7 pira-pira dompolan. Fi kulli sumbulatin iku tetep ing dalem saben-saben sak dompolan mi'atu habbatin utawi 100 wiji. Mi'atu habbatin utawi 100 wiji. Wallahu utai Allah iku yudha'ifu nikelaken sapa Allah liman maring uang silaiman yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Wallahu utawi Allah iku wasi'un dat kang jembar sapa Allah alimun tur mudanini sapa Allah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi duh pengiran kula zid mugi nambahi tuan li ummati maring umat kula fanasalat muka tumurun apa hadhil ayatu ikilah ayat man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Nyatani dawuh mandalladzi manda iku sapa alladzi utai uwang sila illadzi yuqridu kang ngutangi sapa alladzi Allah ing Allah qardan ing putangan hasanan kang bagus apa qardan fayudhaifu muka nikelaken sapa Allah ing qardan lahu maring alladzi ad'afan ing kelawan pira-pira tikelan kasiratan kang akeh apa ad'afan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi duh pengiran kula zid mugi nambahi panjenengan li ummati maring umat kula fanazalat muka tumurun apa hadil ayatu ikilah ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nyatani faqad jaa bil fil akhban man tasad bi tamratin yajidu sawaba yaumal qiyam mislah jabali fil mizani. Nyatani do innama yuwaffa angin pasteni tentuhoni sopo as-sabiruna piro-piro kang sabar
ajrahum ing ganjarani sabirun bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Faqad jaa muka teman-teman teko. Faqad jaa muka teman-teman teko fil akhbari ing dalem pira-pira hadis apa man tasaddaqu bi tamratin yajidu sawaba yaumal qiyamah misla jabali fi mizanihi nyatani dawuh man tasaddaqu bi tamratin ila akhirih. Man utawi sapa ni wong iku tasaddaqu gawe sedekah sapa man bitamrotin kelawan kurma siji. Yajidu muka bakal nemu sapa man sawabaha ing ganjarane tamroh yaumal kiamati ing dalem dina kiamah. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamah. Misla jabalin hale ngumpamani gunung fi mizanihi ing dalem timbangane sawab. Fi mizani ing dalem timbangane sawab. I'lam anna sadaqah sab'a khisalin awwala anna sadaqah tafukku raqabataka qala nabi alaihi salatu wassalam bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lamma nazaa hadhil ayah faman ya'mal misqalah dzarratin khairan yarah. Qultu ya rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati qala Allah azza wa jalla in qallalta hadza faltakum hasanatu wahida bi hasanataini. Qaulu ta'ala ulaika yu'tuna ajrahum marrataini ma sabaru. Qultu ya rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati qala falyakum bi hasanati wahida asru amsalihha ila akhirih. Langsung saya ulangi. Qala falyakum bi hasanati wahida asru amsalihha qaulu ta'ala man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Qultu ya rabbi hadza aydan qalilun fi haqqi ummati. Qala Allah falyakum bi hasanati wahida sab'u mi'atin. Qaulu ta'ala masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ketika turun ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Bagi siapa yang beramal sebesar beramal kebaikan sekecil semut pudak, maka oleh Allah besok akan diperlihatkan. Hanya Rasul jawab, ya Rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati. Ya Allah, sangat di dalam hak umat saya itu sedikit seperti itu. Akhirnya Allah jawab malih, in qallalta hadza faltakul hasanatu wahida bi hasanataini. Kalau memang menurutmu itu sedikit, maka setiap kebaikan satu saya lipat gandakan dua. Dan ini diambil dari firman Allah. Kemudian Allah bilang, ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru. Allah dawuh, setiap orang yang melakukan amal kebaikan akan dilipat gandakan dua. Hanya Rasulullah dawuh malih. Rasul matur, ya Allah, bagi umat saya itu sedikit. Jadi di dalam hak umat saya itu sedikit. Satu kebaikan dilipatkan itu sedikit di dalam umat saya, di dalam haknya umat saya. Hanya Allah dawuh malih. Kalau
Qala falyakum bihasanati wahidah. Qala falyakum bihasanati wahidah asyru amsalihha. Qaulu ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi Allah tahu kalau demikian kebaikan satu saya lipat gandakan 10. Nah, dari Allah satu dilipat gandakan 10, isinya firman Allah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kebaikan satu dilipat gandakan 10. Rasul matur lagi, ya Allah, seperti ini juga di dalam hak umat saya itu sedikit ya Allah. Hanya Allah tahu. Qala Allahu falyakum bihasanati wahidah sab'u mi'atin. Qalu ta'ala masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu yang pertama, dari saya ulangi dari depan. Di ketika turun ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan, Rasul tahu ini sedikit, hanya Allah tahu, ya sudah. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru. Jadi kalau demikian saya lipat gandakan 2. Rasul tahu itu menurut di dalam hak umat saya itu sedikit. Allah sudah saya lipat gandakan 10. Man jaa bil hasan falahu asyru amsalih. Bagi siapa yang beramal kebaikan satu kebaikan, maka dapat sama dengan 10 kali. Orang yang sedekah 1000 sama dengan sedekah 10.000, itu pahalanya. Ya, Rasulullah matur lagi, ya Allah, di dalam hak umat saya itu sedikit, 10, 1 dilipat gandakan 10 itu sedikit. Allah tahu. Faqala Allah falyakum bihasanati wahidah sab'u mi'atin. Kalau demikian saya lipat gandakan 700. Firman-Nya Allah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi gimana? Jadi orang yang beramal kebaikan satu, pahalanya sama dengan sedekah 700. Sedekah 1 sama dengan 700. Nah, firman Allah isinya masalul ladina yunfikun, bagi orang-orang yang mau mengeluarkan sedekah di jalan Allah sama dengan niki, 1 biji itu tumbuh mempunyai dompolan, ya dompolan berapa? Ada bisa menumbuhkan tangkai 7 tangkai. Setiap tangkainya itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi amalan-amalan orang itu oleh Allah dilipat gandakan. Jadi 1 sama dengan 700. Dari Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi zid li ummati, ya Allah tolong tambahkan buat umat kami. Hanya turun ayat man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsira. Jadi Allah gimana? Man bagi siapa yang memberi hutangan karena Allah, memberi hutangan kepada Allah 1, maka akan dilipat gandakan berlipat-lipat ganda. Nah, antara memberi sedekah dengan memberi hutangan, lebih besar mana pahalanya? Lebih besar memberi
hutangan. Kenapa antara memberi hutangan dengan memberi sodako masih lebih besar memberi hutangan? Karena kalau orang yang diberi sodako, orangnya itu belum tentu membutuhkan. Tapi kalau orang itu hutang karena dia itu membutuhkan. Nah, di sini. Jadi menghutang itu lebih besar pahalanya daripada sodako. Tapi ya gini, kadangkala kalau orang hutang, minta hutangnya mudah, setelah mau bayar, Masya Allah, sulitnya masa ampun. Ya memang ketika punya uang rasanya kita butuh lah, dibuat lagi, hutangnya nggak dibayar. Nah, seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dawuh lagi, ya Rabbi zid li ummati, ya Allah tolong tambahkan buat umat kami. Akhirnya turun ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di turun ayat, jadi orang-orang yang sabar itu nantinya berarti pahalanya akan mendapat pahala tidak bisa dihitung. Faqad ja'a muko temen-temen teko fil akhbari ing dalem piro-piro hadis apa man tasaddaqa bi tamratin yajidu sawaba yaumal qiyamah mislah jabani fi mizan. Dengan adanya hadis tersebut, akhirnya di sini timbul hadis man tasaddaqa bi tamratin yajidu sawaba yaumal qiyamah misla jabali fi mizanihi. Artinya man utai soponi wong iku tasaddaqa, bagi siapa yang sodako satu kurma, pahalanya besok di akhir dia akan mendapatkan pahalanya satu kurma itu sama dengan tim beratnya amalan, pahalanya itu sama dengan gunung. Berarti sangat banyak sekali pahalanya. Tapi di dalam sodako kita itu tidak perlu kita itu mikir sodako, mikir pahala terus. Nah nanti kalau saya mau sodako ingin, akhirnya dihitung, saya kemarin sodako seperti ini sudah pahalanya berapa, saya sodako sekian berapa itu sudah sodako. Nanti dulu, kita itu setiap harinya tidak pernah absen, tidak melakukan dosa. Loh kok bisa lah? Iya, diam tanpa membawa faedah maksiat, bicara tidak membawa faedah maksiat. Yang paling besar pengambilan pahala kita diambil bagaimana? Ketika kita itu ngerasani orang. Ngerasani itu apa? Ngerasani itu membicarakan orang sesuai dengan fakta. Dan ketika orang yang mendengar, maka dia akan itu ngerasa lah. Sering kita itu seperti itu. Ketika kita melakukan seperti itu, ngerasani orang, pahala kita diambil, diberikan kepada orang yang dirasani. Jadi kita sodako, jangan menghitung pahala terus. Ingat pada dosa yang kita perbuat. I'lam ngerti sira anna fis sadaqati satu huni iku tetep ing dalam sodako sab'a khisalin utawi pitu piro-piro pekerti. Sab'a khisalin utawi pitu piro-piro pekerti, awaluha utawi kawitane sab'a khisalin iku annas sadaqata satuhni sodako iku tafuku mecat opo sodako raqabataka ing sifat kaula sira. Raqabataka ing sifat kaula sira. Kala dawuh sapa an-nabi alaihi salatu wassalam, inna sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Ing dawuh inna sadaqata satuni sadaqah iku la tadfa'u yaktini nolak apa sadaqah
sabaina ing 70 apane baban lawangi minal bala ikang saking bilai. Wasani utai kang nomor loro. Wasani utai kang nomor loro iku anna satuhni sodako iku tabibu ka dokter siro. Iku tabibu ka dokter siro kala dawuh sapa an-nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam dawu mardakum bis sadaqah ing dawu mardakum bis sadaqah dawu nambanono sira kabeh mardakum ing pira-pira wong lara sira kabeh mardakum ing pira-pira wong lara sira kabeh bis sadaqah kelawan sedekah. Wasalisu utai kang nomor telu. Wasalisu utai kang nomor telu iku annaha satuhuni sedekah iku syarat dadi apa sedekah iku harisaka kang jaga sira. Iku harisaka kang jaga sira. Kala dawuh sapa an-nabi nabi alaihi salatu wasallam hasinu amwalakum bis sedekah ing dawuh hasinu ngrekso sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bis sedekati kelawan sedekah. Bis sedekati kelawan sedekah. Warabi utai kang nomor 4. Warabi utai kang nomor 4 iku annaha satune sedekah iku tutfi'u nyirep apa sedekah ghadabar rabbi ing benduni pengiran. Ghadabar rabbi ing benduni pengiran qala dawuh sapa an-nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam dawuh as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Ing dawuh as-sadaqah utai sedekah iku tutfi'u nyirep apa sedekah ghadabar rabbi ing benduni pengiran. Wal khamisu utai kang nomor 5 iku annaha satuni sedekah iku ulfatun kerukunan. Iku ulfatun kerukunan lil ikhwani maring pira-pira kanca. Lil ikhwani maring pira-pira kanca. Kala dawuh sapa an-nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam dawuh as-shadaqatu hadiyatun tahabu. Ing jauh as-shadaqatu utai sedekah iku hadiyatun hadiah tahadu saling awe hadiah sira kabeh. Tahadu saling awe hadiah sira kabeh. Tahabu muka saling demen sira kabeh. Tahabu muka saling demen sira kabeh. As-sadisu utai kang nomor 6 iku annaha satuni sedekah iku rikotun gawe lemes fil qulubi ing dalem pira-pira ati. Kala dawuh sapa nabi alaihi salatu wasallam mau wajada fi qalbi qasa wa tamfal yansur as-sadaqah. Ing man wajada man utai sapa ni wong iku wajada nemu sapa man fi qalbi ing dalem atine man nemu kosawatan ing atos fal yansur muka becik nyebaro sapa man as-sadaqah ing sedekah. Wasabi utai kang nomor 7 iku anna satuni sedekah iku tazidu nambahi apa sedekah fil umri ing dalem umur. Kala dawuh sapa an-nabi alaihi salatu wassalam as-sadaqah taraddul bala wa tazidu fil umri. Ing dawuh as-sadaqah utai sedekah iku taruddu nulak apa sedekah al bala ing bilai. Wa tazidu lan nambahi apa sedekah fil umri ing dalem umur. I'lam annas sadaqah sab'a khisalin awwaluha annas sadaqah tafukku raqabah. Qala an-nabi alaihi salatu innas sadaqah la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Di dalam sedekah itu terdapat 7 perkara. 7 perkara. Yang pertama, sedekah itu bisa menghilangkan sifat kebudakan. Di sedekah itu bisa menghilangkan kebudakan. Sesuai dengan sabda Nabi, innas sadaqah tadfa'u sab'ina baban minal bala. Jadi sedekah itu bisa menolak 70 mara bahaya. 70 mara bahaya itu bisa ditolak.
dengan adanya sodako, tapi sodako yang ikhlas. Yang kedua, asani wasani anna tabibuka qala Nabi alaihi salatu wasallam dawu maradakum bis sodako. Jadi sodako itu bagi kita adalah sama dengan dokter. Dawai Rasul gimana? Obatilah orang-orang yang sakit dengan sodako. Jadi sodako sama dengan dokter. Diperbanyak mengeluarkan sodako. Insya Allah kita itu akan selamat di dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, jadi pertama sodako itu bisa menghilangkan sifat kebudakan. Dengan adanya sodako kita bisa bebas. Yang ketiga, annaha sharat harisaka. Qala Nabi hasinu amwalakum bis sadaqah. Jadi sodako itu bisa menjaga kita. Kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta. Tapi ketika harta itu dibuat sodako harta itulah yang akan menjaga kita. Sesuai dengan firman sabda Nabi, hasinu, jagalah hartamu dengan sodako. Jagalah hartamu dengan sodako. Jadi kalau harta yang sudah dibuat sodako, harta itu yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta nggak ada yang dibuat sodako, ya kita yang akan menjaganya. Setiap malam nggak pernah tidur, khawatir diambil orang, khawatir ini dan itu, ya bingung. Tapi ketika dibuat sodako, harta akan menjaga kita. Yang ketiga, keempat, annaha tutfi'u ghadabar rabbi. Qala Nabi alaihi salatu wassalam as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Yang keempat, masalah sodako itu bisa meredam kemarahan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Jadi sodako itu bisa menghilangkan kemarahan Allah. Untuk itu perbanyak sodako. Jadi dengan adanya sodako yang penting itu sudah sodakohnya kita itu supaya ikhlas. Ya terserah kita mau sodako berapa saja, terserah. Sedikit banyak terserah, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Ya kalau kita sodako minta imbalan, ya lain lagi ceritanya. Wal khamisu, yang kelima, annaha ulfatun lil ikhwan. Jadi sodako itu bisa menjadi kerukunan, saling mengasihani di dalam kekeluargaan. Jadi kita itu makanya di dalam berkeluarga kita itu jangan pelit kepada keluarga saudaranya. Masya Allah, untuk mengeluarkan uang 10.000 beratnya, Masya Allah. Ya memang, nah kita gini, 10.000 kalau bagi orang yang banyak ya berat memangnya. Kita itu sodako menurut kemampuan kita. Tapi ingat, sodako tidak akan menyebabkan kita itu miskin. Gak ada orang miskin gara-gara sodako, gak ada. Sama sekali gak ada. Nah tadi kan sudah disebut sodako. Satu, yang terakhir, firman Allah yang terakhir, bisa dilipat gandakan sampai, nah ini yang terakhir, sampai pahala sodako satu kurma itu nanti pahalanya beratnya sama dengan gunung. Ditimbang ketika kita sodako satu kurma, besok di akhirat pahalanya sodako satu kurma itu sama dengan beratnya gunung. Ini itu sodako. Wasadisu, sebagaimana sabda Nabi, as-sadaqah, qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu hadiyatun tahadu tahabu. Jadi sedekah itu merupakan suatu hadiah. Jadi berilah
Dengan adanya kita sedekah, maka akan terjalin saling mengasihani, tolong menolong. Tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kejelekan. Tapi memang berat untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, itu lebih berat daripada tolong menolong dalam kejelekan. Ya kita jangan mengambil di situ. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awanu, tolong menolonglah dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kalau dalam kejelekan jangan sampai tolong menolong. Kadangkala kita tolong menolong kejelekan, kenapa? Karena masih keluarga. Ada orang tuanya bertengkar dengan orang lain, anak ikut marah. Nah itu namanya ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ketika teman kita itu bermusuhan dengan orang lain, kita ikut-ikutan musuhan. Nah itu namanya ya ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tidak boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Satu menghina ini, ikut semua menghina, innalillah. Masya Allah, kalau sampai terjadi seperti itu ya kita sendiri yang rugi. Jadi kalau ada orang, seumpama kita itu punya teman kita bertengkar, kita itu akhirnya teman kita itu tidak segor sapa. Nah kita ikut, siapa yang dosa? Nah kita juga ikut dosa. Nah kemudian teman kita itu berbaik, nah kita mau berbaik, punya rasa malu, punya ini dan itu. Nah akhirnya kita yang rugi. Untuk itu tidak perlu kita itu ikut-ikutan berbuat tidak baik. Di saat orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tidak perlu ikut-ikutan. Ingat firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sudah, itu saja yang dipakai. Nah kalau kita lupa pada masa itu ya kita akhirnya seperti ini. Orang tua bertengkar dengan saudara, ikut-ikutan. Nah, nggak boleh, nggak baik seperti itu. Nggak ada ajaran di dalam Islam mengajarkan agar kita di saat orang tua kita berbuat jelek kita ikut, nggak ada. Wasadisu utawi kang nomor 6 iku annah riqatun fil qulub. Qala alaihi salatu wassalam mau wajada fi qosatan falyansuris sadaqah. Jadi sedekah yang ini masalah pekerti yang perkara yang terdapat dalam sedekah yang keenam adalah sedekah itu bisa melemaskan hati. Jadi hati yang keras dengan adanya sedekah bisa jadi tidak keras lagi. Makanya kata Rasulullah, "Mau wajada fi qalbi qasawatan falyansuris sadaqah." Man uta, bagi siapa yang hatinya keras, maka perbanyaklah sedekah. Hati keras itu sulit. Hati keras itu akan lebih keras daripada batu. Batu keras bisa ditembus dengan tetesan air hujan. Besi keras bisa dilelehkan dengan adanya api. Tapi kalau hati yang keras diberi nasihat bagaimanapun tidak akan mampan. 1000 kali beri nasihat tidak akan mampan sama sekali. Itu hati. Jadi kalau hati kita keras ya kita usaha bagaimana sekiranya hati kita tidak keras. Hati yang keras tidak akan pernah menerima nasihat dari siapapun. Wasabi'u annaha tazidu fil umri. Yang ketujuh, sedekah itu bisa menambah kepada umur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umri. Jadi sedekah itu akan menolak mara bahaya dan menambah umur.
Nah, bukan, kita jangan salah paham di dalam masalah menambah umur lah dengan adanya kita sodako yang asalnya umurnya kita itu 10 tahun, karena sodako bisa menjadi 20 tahun, sodako lagi besoknya nambah lagi, bukan seperti itu. Jadi menambah umur sama dengan gini, ketika kita punya umur kita 20 tahun dibuat kebaikan, berarti kan sama. Kalau kita tidak nih, umur 20 tahun sama dengan ini, umurnya 20 tahun tapi yang dibuat kebaikan hanya 2 tahun, ya sama dengan umur 2 tahun berkurang umurnya. Nah, kalau kita melakukan kebaikan umurnya 20 tahun, ya sama dengan lebih dari 20 tahun. Kenapa? Karena dibuat kebaikan. Bukan berarti dengan sodako yang asalnya umurnya 30 jadi 40, sodako lagi jadi yang gak mati-mati nanti. Hukiyah an Aisyah, dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahannya kami sebagai insan yang dhaif, kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.